বেলায় হামবাই গরমে যত আরো ভাই মাজা ফেয়া ভাই খুব গুরুত্বপূর্ণ কখনো তিনি जों मा मा लेखे এবং সানা বুকে তিয়া দরকার নাংখা তামনি হিমবা যে সিচুয়েশন চলি দं दङ আবাই তিন ত্রিপুরা সারক 14 লক্ষ 15 লক্ষ ত্রিপুরা সারকত ত্রিপুরানি বং ভবিষ্যৎ একদম অন্ধকার গে আবো তাম বাগি ইংখা আবনি হইতে মুক্তি লামা তামো আবরক কে সাইনে বাগিনো তিনি অজাगा मा चुकलाइमानि आइजिको जों जे त्रिपुरा पार्टी जों खाइदोंमोन अब नायो एक विशेष नाहार मुक्ति कोई त्रिपुरा मुक्ति बागै ब गणतांत्रिक आंदोलन थानो कोनो एमएलए एमडीसी EM बा सीट माना बागै दान हागैथु आबहिनो जों एकदम आसल যারা ত্রিপুরালে খাইফাইনে রক 2009 নিসিমি আসল রক যারা দিশারে আফুরো বিশেষ করিয়া তিনি বুদ্ধবাবু তাবু বড় তংসাইমিয়া খরানো বখনা চালিয়া ओंखायथाय जों गनै मिलिवै चिनी दा हरना नारो थांयाखै त्रिपुरालाम कक्ति सालायमान नरक जदि जनगण जदि बिसास थांयाखै ताबो बहुत प्राय 90 बছর काछाकाछि दंखा बनो थां स्वयं सोंमान जों दादाल सा कुबुल सा ओंखाय नयनिसिम जे खाइफैमोन आरो कदाल बरफ फाइसो फैया कदाल बरफ सावै बबो बाक्सा हेनो त्रिपुरालेन बाक्सा हेनो गेराटा त्रिपुरालेन आइकै फाइयाखै दाबो निनि 2009 नि 2025 फाइसो फैया ओंखाय जों आफु जे 2009 खालायमोन निनि त्रिपुरालेन दाबिन तुयै आबुनि हिस्टोरिकल जेरै बैकग्राउंड हामोनो जे चिनी जे दुर्दशा चाकरी मैया हानि बगै पात्ता मैया पास खाइबो आगि खाइ मानो ताकै मानलिया गजा विभिन्न जे निनि कन्स्टिट्यूशनल जे अधिकार दंमोन प्रशासनिक जे अधिकार दंमोन मानथाय दंमोन आब्रा आस्ते आस्ते चिनी आखुते नरजाकिं थामानि आबु नाहारिनो जों मो कारणनो बखाजे एकमात्र त्रिपुरानो একটা রাজ্য যে রাজ্য স্বাধীনতা পরে রাজ্যনি মূল আদিবাসীর বরক শাসননি ক্ষমতা দंमालिया आबुनि जों कारण अलरेडी जे 7टा 8टा जे स्टेट दंमोन नर्थ इस्टार्ननि बर जतन आंदोलन हेमन परे शासन क्षमता फैमान परे बंनि हानि बिसा जे आसल बोसोराव बंगियाव क्षमता नरम नागालैंड नाहार नायदि ओ मेघालय नाहार नायदि आसाम नाहार नायदि मिजोराम नाहार नायदि যতন আন্দোলন খাই একটা অধিকার মামা পরে অধিকার উপর আচুকি বংনি হানি বসানো শাসন ক্ষমতাও আচু খাবে একটা ফ্যাক্টরি অর্থাৎ নিজের রাজ্যও जों শাসন খাইদানি হাত ছাড়ান থাকা আবার মূল কারণ যদি जों 1947 সিমিং 50 সিমিং 52 সিমিং চিনি বড় শাসন খাই ফেয়াকাই চিনি দিশা দশা ফিউচার বা তাবু যে বর্তমান দমনে অপটিং লাখামো এটা কেসা ব্যাপার খাই খানিনি চিনমো ত্রিপুরা হওয়া যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র তাও বাংলাদেশ যেটা আগে পূর্ব পাকিস্তান লাখো লাখো বরফ একদম जों মকল বাইথাংনুক ফাইজাক 71-72 ব্যাপার বিরাট সংখ্যক ফাইয়াকই যে ত্রিপুরা লোক সংখ্যা যে ভারসাম্য আবার নষ্ট হয়ে ফেকিয়া বরফ বাংখা जों किजाय थांखा तदुपरि जे समतल दंमोन निनि यांग खवाई हिने जिरानिया हिने yang निनि आगरतला पासापासि जायगा उदयपुरनि जे समस्त समतल शेखना हाजाक्का
আবুংহা দ্বিতীয় কারণ এখানে তাই অবস্থানতে ভয়ঙ্কর খেতে থাকা নিনি তিনি ত্রিপুরা সারংনি ত্রিপুরা সেনাनि নেতা রংনি যে বংনি ভবিষ্যৎ চিন্তাধারা সকসুগেনে বাগै হানি প্রতি বরক বংনি যে ভালোবাসা বাহিনী হানি প্রতি বরক যে বরক দङै थानानै বরক চাওই थानानै बिनि बंसफोर आबुनि चिन्ताधारा आबो रिबायनो दिनै अरफारि सफैया जों आसा खालाम थांलिया जोंनि आगिनि महारानी कान्चन प्रभा देवी बा कान्चनपुरनो धुरुम 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 लिरिखा सस्ते सुनि जाबो हानि जेबो सोमोइल बाबो छैनिया आपदिखे आरो थांगा हा थांगा एरपरे फाइसब केन्द्र काहा मैथिना फैनि CBM हि फाइसब गे दसर नेतृत्वे लाखो लाखो बरक फाइसबा समयो आफुरु बलंगखौ बरक हा ब्यां थानो हानो साब सेक्रि सासन खाइनो आबो चिन्ता खेलिया सुदो मात्र बंनि कम्युनिस्ट नि नीतिना बुंना रखा याखै बरक जखो कारण जे समयो जे नेता जे कोनो लिड खाइ दङ बरनि से कामा जनगण बरक आसु साइनिया राजनीतिनि ब्यापार देशनि ब्यापार हानि ब्यापार आफुरु बरक एकदम निनि नीति आइडिया निनि कम्युनिस्ट दा कांग्रेस दा गणतन्त्र आबाद दिबुई चिनि हा चिगुनदिया हा म जों आगि सासन खाइ दंमोनि हाव बरक बांखा ने मुसु किसु करियो हाय जे दां खाइलाय दं आं बरं सागा आफ्रु नंगो ताबु एकटा कक मा सलायो जखन चिनि प्रद्युत बाबु जों आखौ लायखा आफ्रु बा एकटा कक सामानि सांगदि बखानां जाखा ताम सेबा ब रे बिले बाबु नंनि बरंनि बागै चिनि फेमिली सांगदि साबा चाखाइ साबो एंका आं हठात जाना आरि मताम गगबो जनगण बागै फेमिली सापर बा ताम हि बं अतो परिन बागै तो खाइमेया राजनीति सामग्रिक मुनि हानि बागै जादिन मै दिखेमानि आफ्रो होइदना आं बरक एडिसि बांखा मासनि बुसुबो तै कोगदिन बखरि ग्लै फैयो म दरबार नांनाय कक सातमिया आबदि हिन गै आं सानानै माखै मसे जे अरो হয়তো বা नों কয়দিন बिसिङो चालागि खाइ अति ब्रासा सरल सहज रां गैरि गैरिनो नों बेमानमा किन्तु অটোমেটিক্যালি মনে নুজা খাইনে যে তিব্রাসারা সামরিক তিব্রাসা নি কোনো ভাবে উন্নতি নিয়া ববাস খাইতে চাকরি মাইয়া नों साबन रिमान दखा माखाय निने हाजारे बिजारे मास्टार चाकरि मा खामो निने कोनो स्कुले एकजन बाय चले दं तो कोनो स्कुले कस करि मास्टार आपियो नों रिमा खामो ngai निने अनेक किछु गो खाया कोइ जों आफ्रो खाइमा हाय निनि स्किम बक्ति साइबा निनि परिकल्पना खाया कोइ विभिन्न जगह चाकरि मा आं जों खाइ फेरि बा जों सेमन चाकरि नि मान ताबो किन्तु आपति दिक दिया बरगाफुर सामान दङ जों आं मनो सामान दङ जोंनि प्रद्युत बाबुनो डेडिकेटेड बक्स जुगदि तीन त्रिपुरानि जे समस्या त्रिपुरा समावखाय गभीर समस्या डेडिकेटेड माने बुदै ब हाम तंनाय हायेबो तंनाय ब खाइचुकनाय जात बरक बसाफ्रु ना आं डेडिकेटेड आं डायनामिक बरक सेना माने नोंगे दाबो डायनामिक थामै केला एडिसो दाबो जदन एमए पास बीए पास बुंनि मदेन थामै क्या तांनियाबा आंगा बबांग बुसना नांगिया चांगै साइमान दङ एडिसि जे पावर दङ जे रां दङ एबं स्टेट गभर्नमेंट जेबे इंटरफेयर खाइ दङ केबुनि पके सम्भव बियाबो आबो बरक बुजिमान बुल बरक नाहामनि बुल बरक मानान हि बरक खा खाइ दङ आइसि ngai abuni bagino nini tabuk de khera khai dongmani tibra sorni bongni सहज bongni emotion bongni ha hini sa sa ya koi ekjon neta ulokai bongni personal interest sabu sabu ba mahike khainai ne baksaba chairman rong dongmyo baksaba nini MLA rong minister rong dongmyo kintu hakai ekdo chop ngai phaidi mo khaina ka ang dini terok sanang mu chung नों हाय आनि को विदोंनि बिन को विबता तंदि निनि नागालैंड बाहाय खाय
mangka nini Meghalaya bahike statehood mangka nini Telangana bahi mangka our leadership bahi ki tang khaikya abu bo itihas bor di moke recently itihas nor abuni khobor naruli ahike thasa hini ta bo an logi thasa ba koto thasa sinani jangai bi thasa laikya CPM bo din ko din thasa nang laikya प्राय 90% CPM खेबुरु थांसा तिब्रासा एकदम पहाड़ों के बसाब चमैया जों आईपी खेबुरी प्राय नि 70% थांसा ताबो मोथाव सगा मोथाव थांसा ताम थांसा बिताम न दंसि निनि नाहा मुं बियांगो तिब्रासा बाहिगै थांनाय एकमात्र मनो जे जदि नों एडिसिनो सेपारेट একটা খাই শাসন ফানো আরো সমস্ত ত্রিপ্রাথানো আবক স্টেট ও ওয়াসারাও যেভাবে নিনি কোনি স্টেট হুনি ক্ষমতা মান দङ অক্ষমতানা প্রয়োগ খাইফানো আরো ফুল ফ্লেজ না দরকার আবতাই বুইনে পড়তে ডিপেন্ড নাঙ্গা জাত গাইছে নং চাকরি মানে বাকরি মান নি জাগানে পাতারি মানে সমস্ত কিছু নি বরং নাই গাই abon magino chung or sa nei maka ko somoi bo chini guri khatai sa phailai sa bana agei tatal salai phailai sa bana engari tatal phailai sa ke bo jonagon to rajniti be boro asu naharia boro kun dol bolo ke thanga ke ai abon kaham ahi di thango engke aro jate jonagon takata sidun jobor takata sidun aboni sana thamani engkai joni chung got tibraha party bokuno single tongya koi আও ওরতাম বেদার ফাইকা বাখায় চিনি বিসিংও নেতার মিছিংটা অহং একটা বা অহংকার ইগো জিনিস বড় নাইসি নিজে বইবেগে সুজন খাইয়া দङ নিজে বেগে নিজে ফেন বন নাইসি নাতে সিংলাইও দেখ বন বনাইছে না যেমন আং নুকা দাও সানা থাঙ্গাই ও জায়গা ব আছে মুখে সালিয়া ওর দে বুবাগ্রা 넌 나이스나 야 비힌 뭐 정도 막사 땀 내는 는 뭔땀 내는 또 뭐가 네네 오늘 저 ভাগে অনেক কিছু কারণ একবার সে বরণ থাকে মামলে নেউ যে 22 টেস্টার বসুরি জেনারেল যে বুট খেম আবত মন্দির সতে সম্ভব লিয়াব জনগণ না থাকলাম নেই আইঙ্গো হেঙ্গেন ও জায়গা অনেক গুছানকে কোন টাইম বিচারানো দরকার जों টাইম দিকা जोंरो मेनलि सानांखाय दाबो अबसे तिब्रासारो जो विशेष करे जो बसरे नरक विश्लेषण खायदि राजनैतिक विश्लेषण खायदि तिब्रानि हिस्ट्री पढिदि पासापासि स्टेटनि हिस्ट्री पढिदि बाहिकै स्टेट मांखा चिनमो स्टेट हुड जति माना दरकार नां दखने दे आबुनो बुजिना नांनाय इंगे आबुन बागैनो जों तो नयसाला फायका नयसाला फाय तिन स्लाइते बारिं थांगा नैनि जारा गरौ फायनाय 15 रको फायनाय बेलाय बारिं थांगा बरक चुलके चालक सिबो चिनि जे जों आईपीपी के मांबो जार फले दिरेल थांगा ओलखाय फाया कोई ग्रेड टेबल सो पैका सुदा मात्र इमोशन टास्ट खालामबाके आबो दिरेल लैखा दाबो गाय जों तिनि जेता जों नायमा फैताबो जों तेसा नयो जारा खायजावनाय नयो जारा एबो स्वयं बतै फायनाय आफुरने आइडियोलॉजी खायनाय आ बरक जाकाराव जारा आजुक तंनाय जों दाव आरमु खायसेलाय आबो केबुनि बिरुदिया जों एडिसिओ स्टेट हुनेस पावर बिसिलायो जे पावर चाकरी माने जे पावर बाय पातारी माने जे पावर बाय निन स्टाबो स्टेट जे खायदो माने आबो खाय माने जा आपति पावर नों तीन लगे दंदि एकंखाय जों आइ खायनाय जेमन একটা উদাহরণ স্বরূপ নিনি ত্রিপুরাল্যান্ড जों আসল খাইনাय बहुत জায়গা কয়েকজন খুব আং মঙ্গাইনাম दङ তিনি বুদ্ধবাবু আং থাঙ্গা প্রস্তাব লিখা তিনি দাও হরিনাথ এর পরেখাই তিনি অগর সাহেব কম প্রচার খাইলিয়া যখন জিএস মাখাই সারা ত্রিপুরা গরিব খাইকা কিন্তু দাও আজু কোনা লাইকা আসল খাইনা রকাই যেটা দাও আজু মেখেতা ইংগে দাও পরবর্তী সময় বসে বুঝি আং দাও বুঝি হেনে এত বদা বরক অ যে ত্রিপুরাল্যান্ড বুমুঙ্গই থানচানি বুমুঙ্গই এর পরেখাইনি নি ইমোশনাল খেলা খাই yang sayu ka grata ত্রিপুরাল্যান্ড মানানা yang sayu ka ত্রিপুরাল্যান্ড মানানা yang kai
पार्सनेल इंटरेस्ट मंत्री जानानै एमएलए जानानै आरसी फाइ दंमोन सुजाबो एगे उसगंगा आं मुटामुटी कनि दाबो सानान जोंबा एकदम स्राय सा मथानि प्लेनारि रोखोमनि बंनि बकनि बुसुनो क्या बरक जे नेतृबृंद कोनो একটা माहायके समाधाननि लामा दिमालिया बरक आं नुखा नं बिसिं डिसकाशन खायदि नं बिसिङाव একটা सिद्धाন্ত थालायदि जों दा ताम खायलिमान आगोव थालायसु आं जेनाय दंमोन दा इंगे सब সময় মতিও হঙ্গাই নিনি সমস্ত কিছু আলোচনা খাই নেতানি পক্ষ থেকে একটা সিদ্ধান্ত থানা উচিত जों তাও মতো খেয়ে চিনি জাতিনি চিনি হানি উনি বাগে जों বলি কিন্তু আর আদিকলা মানে নিনি দিশাহারা সিনানি দিশাহারা একটা জায়গা দং দङ আরো দাবো ছানান থাকাই थांसानि क'फै ओंखाय थांसालि नोंथांमोननि बागैबा जों आइपिएफ ति नय खेमा तो तिब्रालेन माना बागै तिब्रालेन मा याखै जों म कुनो खमबो थाइया किसु थाइया केबो अंको रिया आको हिसाबनि किन्तु परबर्ती समय न खाजेनि न तिब्रालेन नि इमोशन फानाङै दिनै बिसिंनो को একটা অংশ ब सदरखायनो कक बदलाया कय जब दिल्ली ब हाई सरकार जिनर हाई सरकार नै जों 18 काई मास मांखा करो साया कय এবং নর যতন ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান মইনে জনসাধারণ বুঝোয়া কয় যখন কক ফের কা আপন जों 17 মাস সরি ক্লিপ হই ইয়া খাই তা কক কত সাজক তুই নি রামচন্দ্র তিনি প্রশান্ত বাবু বে এমএলএ মইয়া आंसे बचाया करे एमएलए फैना दंमोन एगेदा बु बरन जनसाधारण बुजिरि मैया आमै दिनै म कक सानान मुचुंगा म कक हाइकिं साना बुचुंगा जे বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন ভাবে তীব্রাসন ঠকে তংতংবাইকা ঠকি হাকা গাই তাবকে গাউনি জবরন সাউন্ড অফ ডিসকাশন খাই নরকছে মো খাই আবন বাগै তাবো জবরন আং তাব দ্বারা নতুন রক্ত নিনি ফান সেঙ্গনা বংনা আং চুগিয়া বুঝিয়া হিমাম কইয়া বংনা আং মোস সানাম মুচুঙ্গো যদি আপনি দं হঙ্গাই तिब्रासा जुबोग्रो जरा सिक्लारो बंना रिक्वेस्ट खैना मुचुंगो कोनो व्यक्तिनि बिनि इन्फ्लुएंस बायया ब बिनि तमुं चामुं बजे कक रिमान नारखा नारगदा मंखा ना नारगे को फैतलां खाया न जेहेतु नक शिक्षित हिन कैसा कैसा निनि बीए पास खैजा एमए पास खाइजाक इंजीनियर पास खाइजाक दं दं आजोगै नरक चाकरि दामांखा म 5-6 बছर जे कगरि मातै नरक ताइ कबुनि दामनान बनो जॉब नि क्रिएशन खाइदारि दिमांखा आबर बनो बिचना खाया नंगै एर बरखाय म सादै क्लाय अ जगाव जे आईपीएफ ति रक दाबुक প্রায় 18 সিমিং প্রায় 6 বছর মতো 7 বছর চলে দं দङ তাবো কক খাই ইয়াং বকো সাই দङ जों तिब्रालेन दाबि खाइ दङ অথচ যে সরকার অর এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা সঙ্গে অর কোনো তাই ল্যান্ড লোন করে নাই বনি কম মানে ওই বিন কক না ওই বিন তোলা দং 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 ইয়া বাহিরে বিশেষ খাইবা ओ जे निनी आईपीएफ ति रक जे तिब्रालेन बगै खाइ दङ आबो जबर चिन्ता खाइ दङ ngachini yang tabu ang mothno motha bani ngono प्रद्युत बाबुनो हामिया हिमाइया आं म कक साना नायो जे बिनिबो विभिन्न समय विभिन्न जे दाबि जों एकट खाइनो जों अर एडिसो बाय बिल पास खाइनो एर परीक्षाय निनि अ जगाव संविधानिक जेते समाधान रखिनो आबरो खाइ दा पर्यन्त 5टा बছর सांगो कोनो ताइ समाधान खाइमिया आबो तांनि समाधान खाइमे ताका आंगाव कोनो सामजु उसांगा खानाव देनि ओरा 29 बो फैक्टर नै ओरा फैक्टर न बयंलिया नंसे सयं जे शासन मा खिथिनाय निनि एक टुकरा जे एडिसि दंगम फानो फुल फ्लेजेड फुल पावर नाइया कय
नों शासन मंत्री प्रशासन समस्त किछु नों उन्नति खायनो गय और बयनो बर खाय आयं थाङै ताम सालाय थगे लायले तेंलिया अब बयले नि जातिते थाङै लिंदा आं दाबो कत साना कलाय जखन एडिसिनि उनको दंफुरु नि एग्जीक्यूटिव मेंबर दंफुरु एकदम रां क्रिटिनि बो आब्रु सालाया कलाय जों কক বরক 300 এর পরীক্ষাইনি তাই কুবুনা কই প্রায় 800 মতো চাকরি মুখাবলে সালায়া কলাই जों উন্নতি দেবসে খাইমান কিন্তু চাকরি দেখাই বই চাকরি রাংবাই বা পরবর্তী বংশদ চারাইখানাই ন বা পাস খাইরিয়া করি বা বড় খাইনাই গুবুন ইতাব যারা আপনি চাকরি গলানো এমএ বিএ পাস কে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পরিশ্রম দমইयो বুনি আর্থিক দিক দিয়ে একটা সব ফাই সব গেবলে এগে বড় আর রাংবাই পরিরুয়া কই তাং নেক্সট জেনারেশন বড় খাইদন দংতা এগে বড় মো দাবু না সে স্কুল চলিয়া ছাত্র করি মাস্টার করি নিনি এডিসিনি স্বাস্থ্য পরিষেবা কিছু হামিয়া তুই করি আহাই সমস্ত কিছু করিও আহাই যে দাম খেলাই দং আং বরং সাকা আফ্রু নং অ হাও বড় বাংখা নে মানা খাইনা দংমানি কমিউনিস্ট এগে আবনি লগে লগে নিনি কংগ্রেস রক বা আবুনি বিরোধিতা খাইলিয়া জায়গা খাইনি নি গরো বিবেক্ষা এগে আবুনি কারণে নিনি চিনি তাবুক দুর্দশা চিনি ভবিষ্যৎ সাংঘাতিক ব্যাপার চিনি ফিউচার ভয়ঙ্কর চঙ্গর তিকিরে তংমালিয়া আজাগা থাংসকা এরপরে ফাইকে আবন নুগুই जोंनि মগল বাইতে নুজবা নিনি টিজেসনি গঠন খাইলাইকা এগে টিজেসনি একটা বড়নি জাতীয়তা মনোভাব ঠিক দङ কিন্তু বরক ভারতবর্ষনি সংবিধাননি যে সাংবিধানিক যে নিয়ম কানুন বা আরো দ্বারা মানে আবো বরক সুস্পষ্ট ইয়াফুর বরক খা খাইকা যে সংবিধাননি ষষ্ঠ তফসিল মাখাইন তিনি অতিব্রাহ থানানি কিন্তু বরক আফরুন হারনাया দরকার মেঘালয় তামুখা ক্যাপ্টেন সাংমান নেতৃত্বে বড় শাখা যে আর শুধু ইয়া মেঘালয় কনিনি মেঘালয় নাগাল্যান্ড নিনি তোমাহিনে আসাম নিতে কয়েকটা ট্রাইবস এরপরে মনে বড় খাইকা যে 6 শিডিউল বাই তিব্রাসানি বা বনি যারা জানি কোনো আদিবাসীরনি স্বার্থ রক্ষাংশ মিয়া যার ফলে তামখা বা মেঘালয় কইলা সঙ্গে হিল কাউন্সিল পরে আবো বা ইংলিয়া এরপরে 6 শিডিউল বে আবো বাই বনি স্বার্থ রক্ষা খাইমেলিয়া এরপরে খাইনি ফুল ফ্লেজেড স্টেট মাছানাইকা নাইদি কাহাম কাই যারা রাজনীতি খেরা উপর কাহাম কাই নাহার পাইতো যখন একটা স্টেট ফুল ফ্লেজেড ফাইসো বইকাই আ স্টেটে কোনো গোলমাল করে মিজোরাম আগে নিনি অঙ্কনি নেতৃত্বে অঙ্কা আপনি 6 শিডিউল মানে বড় নিনি ফুল ফ্লেজেড স্টেট যখন ফুল ফ্লেজেড স্টেট দিকা আপনি কি তা কোনো গন্ডগোল করি বলে নি নাগাল্যান্ড কোনো গন্ডগোল করি নিনি মেঘালয় কোনো গন্ডগোল করি আসাম কোনো গন্ডগোল করি যে জায়গা নিনি বরংনি প্রাথমিক এবং যেটা দরকার না মানে নিজের হানো কন্ট্রোল খাইনা বাগৈ নিজের হানো শাসন খাইনা বাগৈ এবং ফিউচারও নেক্সট জেনারেশন বিনি ফিউচার রিকলনা বাগৈ বিনি হানো বিভিন্ন পরিকল্পনা ঠিক খাইনা বাগৈ গইনা ফুল ফ্লেজেড স্টেটের মতো একটা পাওয়ার দরকার আ পাওয়ার जोंना রিজার্ভ গিয়া পরন্তু নিনি স্বাধীনতা মান পরে বুইছে শাসন খাইছো আঙ্গো জায়গায় একটা কক মুতুংখা ও সগাঙ্গ বফুরব চম্পকনগর যারা তিনি হানো হানজাগি থানায় নিনি বনগ থানায় চিনি অধিকার মারনাय থানায় বড় আতুলাইকা সারা আতুলাই বড় বিভিন্ন দাবি দাওয়া তুইয়া কই আজাগা ছালাইকা এর পরে খাই নিনি বুঝে কক রেখানা চংরেনাय হিনে একে বরং না হাইমে হিয়া কাহাম নইনো তাং হিমা বংনি তাইছে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ফলকজাতে বংজাগনা নাই কারণ ও জায়গা নং যদি বাংলাদেশনি বরক ফাইয়া কই বড় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা না ওই কোনো আন্দোলন খাইনে বড় অর চিনসলাই তর্ক মহাকায় নং ও জায়গানে মূল অধিবাসী নিনিছে রাজা নিনিছে হা নিনিছে বংশ নিনিছে সমস্ত কিছু নংদিন টাঙে বউ থাঙিয়া কই মলং থানা ছেলেরম থানা নব আপনি একমাত্র কারণ মনে যে নিনিয়াগ
니네 하니 사선 부이시 사선 খাইছো और वांसारो करो ठीक कई तंगमनि कारण खा मनो जे बुनि चिनि हाफानो बरफ खाई और शासन खाई जन क्या शासन खाई निनि शासन क्षमता प्रशासन क्षमता रांगरी बांगमनि क्षमता विभिन्न स्कीम बांगमनि क्षमता एवं बवने बाहायके बवनो बेंदि साजननि आबुनि क्षमता बरफ बाहाय दंखाय बवनो बाहायके बांजिरन आबुनि क्षमता दा बंयो आवयनो निनि उसां फायनाय बांलानि फायनाय बा बखेकुना आन्दोलन खायना बरखा मान दं आंमो साननाय म गक्सि चिनि आसल ব্যাপার गैका सादिननि बर हइते चिनि हानो जों शासन मा खायनान दंमानि इंगाय चिनि अनुजायि चिनि बेनिफिटनि बागै महाम खामु जों गुण आन्दोलन बानायनो थांयाखै थै थांनि बुयै बयरि बुयबै याय बुयबै जंनि हिंजा दंना नांगा खामु किन्तु एमन अवस्था निनि जुदि yang हांगाय पुरुबुस जुदि आबुन चिनाबावनो हेकाय जे साक्सेसर जे उला फाइनार हायनो हिंजा दंमै बर खामिया रोंगिया निनि सेले आपति हिनै और একটা কক আং মুইদুং খাজা নিনি যখন রামায়ণ নি ককর মুখা নিনি দশরথ রাজা যখন বিহি কুসনের সময় টাঙ্কা যে অঙ্ক ওই জামনানি কোনো চিন্তা ভাবনা খাই রাম খাই 14 বছর বনবাস থানায় এই সাবো খাই রাজা আংনাই ओंखाय नों निनि जेता आसल बुमा बुफाजोंनो किछु मानियाखैबा नों दाबो बोसाराव गुदिरबा मते अराय पराय ना रकम गाव सालाय हाय दंलायनोबले गाबंखा जों उंखौ मानि ओंखाय दाबो निनि गाबक जेता नं मानि खायखा जोंनो दङ जे বিভিন্ন দল বাই বুই বাই ঠগে যাখন তাবুক চিনি তিব্রা সারং ছাবো ঠগে দংহিমা তিব্রা সারং সহজ বুদ্ধি বংনি সরলতা বড় রাস্তি সমকা সাইমিয়া কিন্তু বংনি তাবুক বুইনো নুহমানি ওয়াসারং নুহরি বিবে জানা হারি বক বড় বিজনেস খাইনা মুচুঙ্গো বড় গাড়ি ব্যবসা খাইনা মুচুঙ্গো বড় বাই তাবুক জাদা নক দংমাতা আবো খাইনা মুচুঙ্গো বড় নিনি দামহানানি কতল বিল্ডিং দাগে মুদি সুপার মার্কেট দাহি দাম লো খাইয়ে তো বড় খাইনা মুচুঙ্গো এগাই ও তাবুক ও চেরা রংন আসল ঘটনা সাইয়াই বড় যে মুচুমানি যে সহজ সরল বাই মুচুমানি আবনো ফুনগই প্লাস বংনো ইমোশনनि খেলা থাইয়াকই এমন নেতা তিব্রাসে মিছিং ফাই দङ যে नों कि लगे दंदि एकंखाय जों आइ खायनाय যেমন একটা উদাহরণ স্বরূপ নিনি ত্রিপুরাল্যান্ড जों আসল খাইনার বহুত জায়গা কয়েকজন খুব আং মঙ্গাইনাম दङ তিনি বুদ্ধবাবু আং থাঙ্গা প্রস্তাব লিখা তিনি দাও হরিনাথ এরপরে খাই তিনি অগর সাহেব কম প্রচার খাইলিয়া যখন জিএস মাখাই সারা ত্রিপুরা গরিব খাইকা